فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ فوڈ سیفٹی افسران نے حیدرآباد اور اضلاع میں مختلف ہاسٹلز کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کا معائنہ کیا۔ ان کا معائنہ مکمل کرنے کے بعد ٹیم نے مقامی لوگوں کو رہنمائی بھی فراہم کی۔ ضلع حکام یہ حکام نگرانی اور انتظامیہ کے ذمہ دار ہیں، ان کے دائرۂ اختیار میں سہولیات مہیا کرانا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ ان احاطے کو صاف رکھنا، اس میں باقاعدگی سے صفائی، مناسب فضلہ شامل انتظام اور اس بات کو یقینی بنانا کہ تمام علاقے آلودگی سے پاک ہوں۔ عام صفائی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ مخصوص ہدایت بھی دی گئی ہیں۔ اس میں خوراک کا مناسب ذخیرہ یقینی بنانے جیسے اقدامات شامل ہیں اور کہ کھانے کی تیاری کے علاقوں کو صاف کیا جائے اور صحت کے ضابطے پر عمل کیا جائے۔ گندے کھانے سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو روکا جائے۔ حلقہ اسمبلی نامپلی پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی نامپلی کے رکن اسمبلی ماجد حسین کی خصوصی نظر ہے۔ ہمایوں نگر کالونی میں 50 لاکھ روپے کی لاگت سے نیو VDCC روڈز کے کام کا آغاز کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر مچھروں کی شکایات موصول ہوئی تھی، جس پر دیوانی کنٹا ایریا میں ڈرون فاگنگ اور پانی میں آئل بالز بھی ڈالے گئے۔ دیکھیے کارپوریٹر وجے نگر ڈاکٹر قاسم کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے MLA نامپلی جناب ماجد حسین صاحب کے انسٹرکشنز پر اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے انسٹرکشنز پر ہم نے ایک روڈ کا آغاز، نئے VDCC روڈ کا آغاز کیا ہے SB کالونی ہمایوں نگر میں، جس کی لاگت 40 لاکھ روپے ہے، اور ایک روڈ ہمایوں نگر میں نئی VDCC روڈ کا آغاز کیا ہے کام کا، اس کی لاگت جو ہے 10 لاکھ روپے ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیونی کنٹا میں فاگنگ کروایا ہے ڈرون سے، اور آئل بالز کو ریلیز کروایا ہے۔ وہ دیونی کنٹا کا ایک ایریا ہے جہاں سے بہت سارے کمپلینٹس آ رہے تھے، تو وہاں پر ڈرون سے ہم نے فاگنگ کروایا اور آئل بالز کو وہاں پر ڈالا۔ اس کے بعد میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر سرکل 12 ڈی سرینواس صاحب، AE مہیش، انٹمالوجی ڈپارٹمنٹ رجنی میڈم، نور اللہ، تمام عہدیدار میرے ساتھ اس دورے میں تھے۔ اور وہاں سے ہم نکل کر لکشمی نگر نالے کے پاس آئے، یہاں پر بھی ایک کمپلینٹ تھا ہمارے احمد صاحب کا، جس کو ہم نے دیکھا اور انسٹرکشن دیا ہے CRMP کو کہ جلد سے جلد کام کو سٹارٹ کرے، اور انشاءاللہ اب تھوڑی دیر میں جو ہے وہ بھی کام کا آغاز ہوگا۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور MLA ماجد حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سینکشن کروایا اور یہ کام کا آغاز کروایا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ مساج سینٹر پر جا کر لڑکیوں کے ذریعے اپنے جسم کا مساج کروانے کے الزام میں حیدرآباد کی 3 پولیس کانسٹیبلز اور 1 ہوم گارڈ کو معطل کر دیا گیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سنواس ریڈی نے یہ احکامات جاری کیے۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ مدھورا نگر پولیس اسٹیشن سے وابستہ 3 پولیس کانسٹیبل اور ہوم گارڈ نمودھر ستیش ناگراجو اور راجو ایلا ریڈی گوڑا کے ایک مساج سینٹر پر جا کر مساج کروایا کرتے تھے۔ حال ہی میں پولیس نے اس مساج سینٹر پر دھاوا کیا اور پوچھ تاچھ کے دوران یہاں آنے والوں کی فہرست حاصل کی گئی، تو اس میں یہ چونکا دینے والا انکشاف ہوا کہ یہاں آ کر مساج کروانے والوں میں 3 کانسٹیبلز اور 1 ہوم گارڈ بھی شامل ہے۔ اس کی اطلاع اعلیٰ حکام کو دی گئی اور محکمہ جاتی تحقیقات کے بعد ان 4 کو معطل کر دیا گیا۔ غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے گریٹر حیدرآباد کے حکام نے BRS MLA
ए मर्री राजशेखर रेड्डी की मलकियत वाले कॉलेजों को नोटिसें जारी की हैं। महकमे रेवेन्यू के हुकाम ने MLR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MLRIT और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो डंडीगल जिले मिर्चल मलकाजगिरी में वाक़ है, इसको नोटिसें जारी की हैं। ये मुकाम शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ है। नोटिस में ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं इन दो कॉलेजों को चिन्ना दामरा चेरू झील के फुल टैंक लेवल और बफर जोन में तामीर किया गया है। ये दो कॉलेजेस BRS लीडर वो MLA मल्ला रेड्डी के खानदान की जानिब से सिलसिलावार चलाए जाने वाले तालीमी इदारों का हिस्सा है। राजशेखर रेड्डी साबिक वजीर मल्ला रेड्डी के दामाद हैं। झीलों, तालाबों, ज़ख़ायर आब, पार्क्स, रोड्स और खुली अराजियत पर तजावुज़ात के खिलाफ हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड स्टेटस प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा की इंतजामी कार्रवाइयों के दौरान ये नोटिस जारी की गई है। पुलिस ने BRS MLA पुल्ले राजेश्वर रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था क्योंकि उन पर जिले मिर्चल मलकाजगिरी के वेंकटपुरम में ज़ख़ीर आब के बफर जोन में अनुराग यूनिवर्सिटी की इमारत तामीर करने का इल्जाम है। बताया जाता है कि गायत्री एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत अनुराग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस चलाए जाते हैं। इल्जाम है कि नादाम चेरू जल मिशन का कतिया के मरहला चहारुम के तहत मरम्मत की गई थी। इसको नुकसान पहुंचाते हुए इसके बफर जोन में अनुराग यूनिवर्सिटी की इमारत तामीर की गई है। तेलंगाना के वज़ीर IT दोडेला श्रीधर बाबू, पंचायत राज और देही तरक्की के वजीर सीतक्का रामागुंडम के MLA राज ठाकुर, देवरा कदरा के MLA मधुसूदन, साबिक वजीर वेणुगोपाल चारी ने आलमी मशहूर हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश के मौके पर गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत की। स्पोर्ट्स डे के मौके पर स्पोर्ट्स एडवाइजर जितेंद्र रेड्डी, साबिक मेयर बोंतू राम मोहन, जनरल सेक्रेटरी IAS वानी प्रसाद, SATG चेयरमैन शिवसेना रेड्डी अथॉरिटी VCMD के सोनी बालादेवी, TGO TNGO सेक्रेटरीट मुलाजमीन और 4th क्लास मुलाजिम यूनियनों के नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। CPI के रियासती सेक्रेटरी MLA कोनानानी सांबा शिवराव ने कहा है कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग जिन्होंने प्लॉट और अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए पैसे बचाए, उन्हें मुतबादिल रास्ता दिए बगैर और उनकी बाज़ाबातकारी किए बगैर मुनद्दिम घर कैसे किया जाना चाहिए। कोनानानी सांबा शिवराव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तालाबों, सरकारी अराजियत, वक्फ अराजियत, देवदया ज़मीनों वगैरह पर तजावुज़ात और इसके मसले पर एक वाइट पेपर जारी किया जाए। उन्होंने कहा है कि अवाम पर वाज़े हो जाएगा कि उनकी तजावुज़ात कौन हटाएगा। उन्होंने कहा है कि हाइड्रा को हमला आवरों से डरना चाहिए, ना कि गरीबों से। हैदराबाद हिमायत नगर CPI के रियासती दफ्तर मखदूम भवन के ज़ेर एहतमाम एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कम्युनिस्ट पार्टी के कौमी कमेटी के अरकान पुल्ला वेंकट रेड्डी, CPI के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरीज तोक्कलपल्ली श्रीनिवास और N बालामल्लेश ने कोनानानी सांबा शिवराव के साथ मीटिंग में शिरकत की और उनसे बातचीत की। सांबा शिवराव ने कहा है कि हुकूमत को हाइड्रा की सरगर्मियों में एक कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, बड़े बाबुओं से खौफज़दा नहीं होना चाहिए और एक कदम आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये तेलंगाना के मुफादात और अवाम के लिए मुफीद साबित हो। तेलंगाना के महबूब नगर में बल्दी हुकाम ने माजी में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दी गई पट्टा राजी पर बनाए गए मकानात को मुनहदिम कर दिया। हुकाम ने बगैर किसी इत्तला के आदर्श नगर में इन मकानात को बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया। म्यूनसिपल हुकाम पुलिस की भारी तादाद के साथ आदर्श नगर पहुंचे और इन मकानात को मुनहदिम कर दिया। इस वक्त मकानात में रहने वाले सो रहे थे। इस कार्रवाई में तकरीबन 75 मकानात को मुनहदिम किया गया। ये इंहदामी कार्रवाई सुबह तक जारी रही। ఒక్కసారి కాదు 2 సార్లు అయితే అడగట్టుకోదు నాయన మేము ప్యాదలం రాడు ఇంట్లో హాస్పిటల్ కట్టిపోయినా అక్కడి కాదు 2 రాళ్ళు ఉన్నాయి నాయన నా కాలు ఉందండి మొన్ననేమైనా శనివారం
ఏమైందో చెప్పమ్మా. తెలియదండి, నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నాను, హాస్పిటల్ ఎదురుకు వచ్చిన చిన్నుకులకు అన్ననే పోయినా నేను హాస్పిటల్ కానీ రాడు తీస్తామంటే చెకప్ పోయింటి రాలేదు. ఆడుకుంటుంది పోయి వచ్చే వరకు ఇట్లా చేసి. ఏం పేరమ్మా నీ పేరు? నా పేరు లలిత. ఎన్నేళ్ళ నుంచి ఇక్కడ ఉంటున్నావు? మేము కరోనా తలకెళ్ళి ఉన్నాం సార్. తారీఖులో పెడితే మళ్ళీ లేదని మళ్ళీ వేసుకున్నాం రేకులతో. అది కూడా వచ్చి తెలంగాణలో కట్టి పోయిందంట. పిల్లలు ఉన్నారా? పండుకుని ఉన్నారా? ఎవరు లేరండి, పిల్లలు చిన్న పిల్లలు. ఏం పని చేస్తాను? కంప్యూటర్లో చేస్తాడు. సార్ మేము 58 జీవో కింద అప్లై చేసుకున్నాం సార్ గత ప్రభుత్వంలో. పేదవాళ్ళం సార్, ఇల్లు కట్టుకున్నాక కూలిపోయింది సార్. కాళ్ళు మొక్కుతుంటే కూడా ఎడవలేదు సార్. కరెంటు బిల్లు వచ్చింది, నల్ల తీసుకున్నాం, కలెక్షన్ తీసుకున్నాము. పిల్లలం అందరం ఉన్నాం సార్. దీంట్లో చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నాం. ఓసారి గుడి చేసుకుంటే కూలిపోయిండ్రు. పోనీలేని మళ్ళీ ఇప్పుడు చిన్నదో ఉన్నదో ఇల్లు కట్టుకుంటే మళ్ళీ వచ్చి కూలిపోయింది సార్. అంటే మీకు గవర్నమెంట్ నుంచి పట్టా గానీ సార్ పట్టా ఉంది సార్, కరెంటు బిల్లు ఉంది, కరెంటు బిల్లు పట్టా అన్ని ఉన్నాయి సార్. మాకు అన్ని ఉన్నాగా కూడా కాళ్ళు మొక్కుతుంటే కూలిపోయింది సార్. ఇక్కడ సార్ మేము కన్నా అప్పులు సార్ ఈ ప్రభుత్వం రేవంత్ సార్ వచ్చి మాకు అన్ని ఇండ్లు అన్ని పట్టాలు మొత్తం అవి ఇవి అన్ని కట్టుకున్నాం సార్. పేదవాళ్ళం మరి ఎక్కడ పోదాం సార్? అన్ని కులిపిస్తా ఉన్నాడు. ఇవన్నీ కూలిపోయింది సార్. ఎన్ని ఇల్లు కూలగొట్టారు ఇక్కడ? మొత్తం 70-80 ఇండ్లు కూలగొట్టిండ్రు. 70-80 ఇల్లు? 70-80 ఇండ్లు కూలగొట్టిండ్రు సార్. నేను వాటర్ బోర్డ్ లో పనిచేస్తాను సార్. నేను వాటర్ ఇస్తా సార్. నేను ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకుంటా సార్. మున్సిపాలిటీలోనా? ఎస్ఎస్బీలో చేసుకుంటా సార్. అదే మన హైదరాబాద్ రూలింగ్ లో వాటర్ ఇస్తా. నా భార్యని ఇక్కడ పెడతా. నేను అప్పుడప్పుడు పోయేస్తా సార్. నేను మా భార్యని ప్రాణం బాగాలేకపోతే హైదరాబాద్ పోయినాము. రాత్రి 2 గంటలకు వచ్చి కూలిపోయింది సార్. నా బైక్ కూలిపోయింది. నా అన్ని, నా మంచాలు, నా సామాన్, నా సిలిండరు అన్ని నాశనం అయింది సార్. మాకేం లేదు సార్. మాకు చెక్ చేసుకోమని సార్. మాకేం ఆధారం లేదు. వీరికి 2 సార్లు సార్. 2 సార్ల నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా మా పేరు రాపించారు సార్. అప్పుడు కూడా 2వ ఇంక్వైరీ 3 సార్లు ఎంక్వైరీ చేసింది సార్. పోలీస్ స్టేషన్ కూడా అమ్మ ఈడి వరకే కట్టుకుని ఇంతవరకు ఇంతవరకే కట్టుకోండి, ఇంకా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కట్టుకోదంటే ఉన్నంతల్ని కట్టుకొని ఉన్నాం సార్. ఉన్నప్పుడు మాకు సార్ 60 గజాలు సార్. మాకు 60 గజాలు ఇచ్చింది సార్ అప్పట్లో. అదే కట్టుకున్నాం సార్. మాకు ఏం లేవు సార్. 2-3 లేవు, ఏం లేవు సార్. ఒకసారి గుడిసె కూలిపోయింది సార్. గుడిసె కూలిపోయినాక మళ్ళా 7 వరకు కట్టుకోండి అమ్మా, ఏం కాదంటే ఉన్న 60 గజాల కాడి కట్టుకున్నాము. నల్ల కలెక్షన్ తీసుకున్నాము. కరెంటు బిల్లు ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి. రాత్రి చెప్పకుండా వచ్చి కులుపుతూనే ఉంటారు సార్. కాళ్ళ ఏళ్ళ మొక్కుతుంటే కూడా ఎదుగుతలేదు సార్. అట్లే కులుపుతుండ్రు. పానాలు బాగాలేక కట్టుకున్నాం సార్. మొత్తం బైక్ సార్ 60-70 వేల బైక్ నాశనమైంది సార్. బైక్ మొత్తం బైక్ ఉన్నాక కూడా అట్లే పీకేసింది సార్. లోపల నా వంట సామాన్లు ఉన్నాయి సార్. అన్ని ఉన్నాయి, మొత్తం ఇచ్చేసింది సార్. గవర్నమెంట్ తెలుసుకొని మాకు ఏదైనా ఆధారం సార్. మేము బస్సులో ఉన్నాం సార్. నోటీసులు ఇట్లా ఇచ్చిరా? ఏం అప్పుడు కూడా ఇలా చెప్పారు. ఇంతవరకు ఎక్స్ట్రా కట్టుకోకుండా నోటీసులు ఎవరేమి ఇవ్వలేదు సార్. మాకు నోటీసులు ఇవ్వలేదు. మాకు ఎన్నో సార్లు మేము కలెక్టర్ ఆఫీస్ కాడికి పోయినాము. ఎంతో సార్లు పొడిషన్ పోయించినాము. పోలీసులతో కూడా మా పేరు రాసుకుపోయినారు. 58 కింద అప్లై చేసుకోమంటే అప్పుడు అప్లై చేసినాము. ఎన్నో చేసినాము సార్. నేను అంటే మీ ఏరియా కౌన్సిలర్ ఉన్నాడా? तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एक आला सतह मीटिंग की ताकि तालाबों पर से तजावुजात हटाने और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में रियासती हाई कोर्ट की तरफ से चंद दिनों में जारी करदा अहकामात को मद्देनजर रखते हुए एक जामे एक्शन प्लान तश्कील दिया जाए। इसके हिस्से के तौर पर उन्होंने कहा है कि आउटर रिंग रोड के तहत तमाम सरकारी मकामात के साथ साथ तमाम तालाबों, पार्कों और नहरों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियों को मुकम्मल तौर पर हाइड्रा को सौंपने के लिए तरीक़ेकार वाज़ेह किया जा रहा। तालाबों पर से तजावुजात हटाने और अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में रियासती हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा हिदायत को मद्देनजर रखते हुए हाइड्रा को मज़ीद इख्तियारात और एहलकारों को सौंपने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर सेक्रेटरिएट में एक आला सतह जायजा लिया गया। अवामी मकामात, तालाबों और अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मौके पर डीजी इंटेलिजेंस शिवधर रेड्डी, एडिशनल डीजी पीस एंड सिक्योरिटी महेश भागवत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दाना किशोर, महकमे आपाशी के सेक्रेटरी राहुल बोजा, HMDA कमिश्नर सरफराज अहमद, एडिशनल एडवोकेट जनरल रजनीकांत रेड्डी व दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी की रहनुमाई में दारुस्सलाम में आज भी गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा व तालिबात में एजुकेशनल किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर तलबा व तालिबात में बुक्स, किताबें वगैरह तकसीम की गई। इस दौरान MIM मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के अलावा AIMIM के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी, सैयद मुश्ताक अहमद PA, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। दहली में फ़िज़ाई आलूदगी तवील अरसे से एक संगीन मसला है, लेकिन अब इसने और भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली, जिसका इंकशाफ एक रिपोर्ट में हुआ। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 की एक रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया, जिसके मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से कौमी दारुल हुकूमत में रहने वाले लोगों की उम्र में 12 साल तक की कमी आ सकती है। फिक्र की बात यह भी है कि दिल्ली में रहने वाले 1,08,00,000 लोग फ़िज़ाई आलूदगी के सबब आलमी इदारे सेहत WHO के गाइडेंस के मुकाबले में औसतन 11.9 बरस की अपनी ज़िंदगी को गंवाने के दहाने पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली मुल्क के शुमाली मैदानी इलाकों में सबसे आलूदा शहरों में से एक है। हुकूमत हिंद के कौमी पैमाने के मुताबिक अगर आलूदगी की मौजूदा सतह इसी तरह जारी रहती है तो बाशिंदगान की ज़िंदगी की उम्र में 8.5 साल तक की कमी आ जाएगी। WHO के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की उम्र में 12 साल तक की कमी आ सकती है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुलाकात की। इस मौके पर मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल समेत फ़ौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। बैनुल अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल समेत फ़ौजी कशीदगी कम करने का पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब गज़ा और दीगर इलाक़ों में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए
बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई फ़रक़ीन से राब्ते में हैं। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि इसराइल के ख़िलाफ़ इसकी जवाबी कार्रवाई वाज़ेह और नपी तली होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने एक बार फिर अहद किया है कि उनका मुल्क तेहरान में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब देगा। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि तेहरान में इसराइली दहशतगर्दाना हमले पर ईरान की तरफ से जवाब दिया जाना क़तई है और ये जवाब बिल्कुल नापातोला और अच्छी तरह से मंसूबाबंद होगा। अराग़ची ने मज़ीद लिखा, हमें कशीदगी का कोई खौफ नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम इसराइल के बरक्स कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहते। टेलीग्राम मैसेंजर के बानी और सीईओ पॉल डोरोफ को 50 लाख यूरो की जमानत की रकम अदा करने के बाद रिहा कर दिया गया। फिलहाल उन्हें हफ्ते में 2 बार रिपोर्ट करने की जरूरत है। पेरिस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर लार बेगो ने ऐलान किया कि डोरोफ को सरकारी तौर पर 6 इल्जामात के तहत ज़ेर तफ्तीश रखा गया और तफ्तीश के दौरान उन पर फ्रांस छोड़ने से रोक दिया गया। डोरोफ को फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस के बाहर एक हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। प्रोसिक्यूटर बेगो ने कहा है कि टेलीग्राम के बानी पर 12 मुजरिमाना जुराइम का इल्जाम है, जिसमें साइबर बिलिंग में शामिल टेलीग्राम के सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकामी, बेडोफ्लिक मवाद का इश्तराक और दहशतगर्दी की तारीफ करना शामिल है। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि ये गिरफ्तारी शुरू की गई अदालती तहकीकात के तनाजुर में की गई। गिरफ्तारी के जवाब में टेलीग्राम ग्रुप ने अपने अकाउंट पर कहा है कि कंपनी डिजिटल सर्विसेज एक्ट समेत यूरोपीय यूनियन EU के क़वानीन की पैरवी करती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.